ٹھیک تہ کیا سمپل الیکٹرکل پول گۄڈنِیو تُہۍ گراؤنڈ یتھ ہارزانٹل لائن ونان ات پہ تھی ورٹیکل پول مے بار بار وونت نمتہ سہ دٔرِتھ امچ ہائٹ دِتھ 18 میٹر پتہ رز گنڈتھ یہ سٹیک سٹیک گو یہ مان تو ششتہ راڈ ٹھسِتھ یتھ پہ ٹینٹس تم پیگس ٹھسان یپر تم رز تھوان گنڈ کرتھ یہ سوئی ٹھسِتھ یہ رز برابر یتھ پولس پہ کن ٹچ کران رز 24 میٹر زیٹھ ترا فکر دپان چھو تُہۍ ؤنِو سا یہ سٹیک یعنی اس تہ ششتہ راڈ زمینس تل پھسو یہ کوتاہ چھ دور فرام دی بیس آف پول یا فرام دی فٹ آف پول ز سائڈ چھ دِتھ پایتھاگورس تھیورم گژھِ ایپلاے in right yes पाने 90 की तरह फिक्री in a right angled triangle ABC 90 so that's hypotenuse यो होयत गोस ठीक गसन सी P लेखक येतत या B लेखक येतत सु कर न किहन तय मगर यो गोस एक्यूरेट गसन छा ठीक by PGT box PGT छु ये के S square is equal to P square plus B square H बदल गो 24 स्क्वायर या थे स्क्वायर कड़ P बदल गो 18 स्क्वायर एकी BS छस कड़ BS से बदल एक पे AB यह छस एक्चुअली कड़ बलक AB स्क्वायर छा ठीक 24 into 24 576 18 into 18 वुचो कोता गो 324 ये करन बा अपोर ट्रांसपोज बहुश अत कोता रोज ये गो AB स्क्वायर is equal to 576 minus 324 वही तो कोता रोद ये 252 ये ठीक ये स्क्वायर खत्म करने खतर दिमो रूट बोथ साइड्स ये दिमो 252 रूट ये ती गस कैंसिल ये क्या द्रातो AB कहाँ था ये था पट आंसर कहाँ था ना मे गोस किताब से त्रालुन आंसर अद तेल क्या तेल फैक्टर्स कड़े या फैक्टर्स कड़े 2526 6 4s are 24 6 2s are 6 7s are go 6 of doiler 6 square be 7 I'm pat sodi clear yer 6 square at cheni root 7 square ki ne roz yithai pat yes amich distance question number 11 kitab kun thayu nazar aero mantu che airport ki yet yani airport पे नेरान ज जहाज अख नेरान टुवर्ड्स नॉर्थ ये क्या द्राव से इट इज टुवर्ड्स नॉर्थ तरह फिक्री स्पीड छा दित ब्याक जहाज नेरान टुवर्ड्स वेस्ट छा ठीक अत च स्पीड दित छा ठीक तो सा मान ये जहाज वोत योतत योर ये जहाज ये वोत योतत दपन तुम वनियो यम कोता छ पान वन दूर कर 1.5 घंटे गसित गो की डिस्टेंस कड़ ये जहाज ये द्राव यह वनकस ये जहाज द्राव सह वनकस ये दपान ये जहाज कोता दूर की डिस्टेंस कड़ ठीक कूता काल गसित 1.5 घंटे गसित अस गोस नेरुन चलाव बे पाइथागोरस थ्योरम मगर यह साइड गोस नेरुन बे गोस नेरुन यह साइड नेर यपर जहाज पकान टुवर्ड्स नॉर्थ वल यपर वो टुवर्ड्स नॉर्थ एरोप्लेन या प्लेन टुवर्ड्स नॉर्थ टुवर्ड्स नॉर्थ गसान तमिच स्पीड दिथ तथ स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर थोड़ा फिक्र कर 1.5 घंटे गसित ये टाइम सेम दशवनी गो टाइम कोता 3/2 आवर्स यह हालस अख जहाज थोड़ा फिक्र वन प्लेन मूव करान प्लेन टुवर्ड्स वेस्ट अमिस पन स्पीड अमिस कचा स्पीड 62 किलोमीटर पर आवर तो याद मगर यह टाइम एट द सेम टाइम दशवनी कुन गो कोता 3/2 बह वुच यह डिस्टेंस ये जहाज ये द्राव अम कचा डिस्टेंस मकलो गो मे योर तैयार बह वुचुस ये जहाज द्राव अम कचा डिस्टेंस गो मे यह साइड तैयार पाइथागोर इट्सल्फ आंसर तो पता स्पीड कत बराबर डिस्टेंस बटा टाइम मे क्या कड़ मे डिस्टेंस कड़ मे स्पीड पता मे टाइम पता बह स्पीड इंटू टाइम सह बराबर डिस्टेंस
گو سپیڈ 100 یمچ سپیڈ 100 ٹائم 3/2 یہ نیر تھی کہ یہ ڈسٹنس گو اخ ڈسٹنس گئی تو یہ تیار کوتا 21000 25000 1500 کلومیٹر یپ یم کڑ 1500 کلومیٹر دراوس اک سائڈ بنم یپر ترے فکر وی کر بہ ڈائریکٹ اپلائی ڈسٹنس کت برابر ڈسٹنس برابر سپیڈ انٹو ٹائم سپیڈ انٹو ٹائم بہ یور ڈسٹنس اس ٹورڈس ویسٹ گژھان سپیڈ 6200 ٹائم 3/2 21000 26000 گو یہ ڈسٹنس درائے 600 × 3 سہ گو 1800 کلومیٹر کیا تیزی پہم پکان یپر کڑ یم جہازن 1800 کلومیٹر وۄنۍ کیٛاہ ٹینشن مےٚ چھُنہٕ باسان سُہ ٹینشن کیٛاہ چھُنہٕ ٹینشن ؤلِو تھاو یوکُن نظر شاباش أسۍ کیٛاہ نِمو أسۍ نِمو کہِ رایٹ اینگلٕڈ ٹرٛینگل in right angled triangle ABC by PGT یہ 90 کیازِ نارتھ یہ گو نارتھ یہ گو ساوتھ یہ گو ایسٹ یہ گو ویسٹ یہ 90 شاباش PGT گو یہ PGT P سکویر پلس B سکویر H چھن میں پتہ سو چھُ AC مے چھُ ایکچولی AC کڑن پرپنڈیکولر تو نمت سد گو H چھا ٹھیک یہ اکھ گوس پرپنڈیکولر بیاکھ گیس بیس پکسا پرپنڈیکولر بدل لیکھ بہ 1500 سکویر B بدل لیکھ بہ 1800 سکویر 1800 سکویر چھا ٹھیک وچھتا یہ کوتا بن 1500 گو 225 بیٚیہِ شاید 4 0 چھا ٹھیک تُہۍ چھُو صرف 18 × 18 کوتا بن 4 0 ین یور پانے 18 × 18 3 to 4 تُہۍ کٔرِو پلس اکھ کٔرِو 2 to 5 بیٚیہِ کٔرِو پلس 3 2 ہُم 4 0 چھِ یِتھے پٲٹھۍ شاباش 1 2 3 تہٕ 4 4 تہٕ 5 گٔے 9 یہ گو 5 5 5 5 4 زٕ تہٕ زٕ گٔے 4 5 4 9 یہ چھا ٹھیک کڑی یتھ سکویر روٹ یہ کوتاہ بنہِ یُس یتھ سکویر روٹ 5 4 9 بیٚیہِ لیکھِو 4 0 2 3 4 3.0 تھے یوکن 0 یوکن تھے نظر 0 پتہ چھا بیٚیہِ کینٛہہ تھے سا یوکن نظر مگر تۄہہِ آسہِ کِتابہِ پٮ۪ٹھ ییٚکیٛاہ یہِ آنسر تھے یاد 300/61 کر کیلکولیٹرس پہ 61 کڑ روٹ انٹو کرس 300 سو بن ژےٚ واپس یہ ونک مے گوٚژھ وۄنۍ کتاب سۭتۍ رلُن 61 کڑ روٹ انٹو کرس 300 سو بن تۄہہِ واپس 1 اینڈ the same. Question number 12 وٕچھ سا کیٛاہ چھُو تۄہہِ چھُو گراوُنڈس پٮ۪ٹھ چھُ اکھ پول یہ 6 میٖٹر تھوٚد دوٚپ سا نمتس سۭتۍ آسہِ دٔرِتھ بیٛاکھ پول یہ 10 میٖٹر تھوٚد دپان یہ پول تو یہ پول پانہٕ ؤنۍ دوٗر 12 میٖٹر یعنی ییٚمہِ پولُک فُٹ تہٕ ییٚمیُک پولُک فُٹ یِم چھِ 12 میٖٹر دوٗر دپان تُہۍ ؤنِو سا یِہِنٛدۍ ٹاپ کۭتیاہ آسن دوٗر یہ گوٚو ییٚمہِ پولُک ٹاپ یہ گوٚو ییٚمہِ پولُک ٹاپ دپان تُہۍ ؤنِو یِم کۭتیاہ آسن دوٗر پایتھاگور چھُ کوٗشِش کرٕنۍ مگر یہِ بنیو ٹرپیزیم چھا ٹھیک أسۍ کرو کنسٹرکشنس منٛز تراوو ییٚتٮ۪تھ پرلل آیہِ یہ چھُ 6 برابر ترٲیزیو 6 پٮ۪ٹھ تہٕ اتے بنہِ پرلل برابر ترٲیزیو 6 پٮ۪ٹھ یہ بن برابر پرلل گو ژھیوٚن یتھ پانے 6 یپٲرۍ 6 یپٲرۍ 6 یہ باہ یہ بنیو ریکٹینگل یہ آسہِ یپٲرۍ تہِ باہ تتھ اپٲرۍ کتہِ حظ آسہِ باہ گرِ کٔرۍ زِ پریکٹس چھا ٹھیک وٕچھ تتھ تھٲیتا نظر یہ اوس ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یوٚتتھ تام کاہ 6 ژھیوٚن ایس پٮ۪ٹھ ژھیوٚن مان تہٕ ایس پٮ۪ٹھ ژھیوٚن 6 تیٚلہِ آسہِ یہِ 5 چھا ٹھیک اتھ مۄکلیو یہِ قٕصہٕ یہِ چھُ نمتھ یتھ آسہِ ییٚتٮ۪تھ تہِ نمتھ یِمن ونان کورسپونڈنگ اینگلز گوٚو کنسٹرکشنس منٛز کیٛاہ کرٕ بہٕ ڈرا کنسٹرکشنس منٛز کیٛاہ اے ای کرن بہٕ ڈرا پرلل کتھ تراون بہٕ پرلل بی ڈی ایس یہ چھا ٹھیک پاک تہٕ نہِ تہٕ یہِ ٹرٛینگل چھا ٹھیک یہ گوٚو 90 کیٛازِ آسہِ کورسپونڈنگ اینگل 90 سۭتۍ گوٚو ہایپاٹنیوٗس یتھ اتس پرپنڈیکولر یہوے یوت گوٚژھ ٹھیک گژھُن اگر پی ییٚتٮ۪تھ تہِ لیکھکھ پرواے چھُنہٕ کینٛہہ بی ییٚتٮ۪تھ تہِ لیکھکھ پرواے چھُنہٕ کِہیٖنۍ چھا ٹھیک أسۍ کرو تیٚلہِ پروٗف سٹارٹ اسے نیرِ اصل پٲٹھۍ ییٚکیٛاہ اے سی ڈسٹنس بنہِ بیٚیہِ تہِ ان رایٹ اینگلڈ ٹرٛینگل أکیٛاہ یہِ ٹرٛینگل اے سی باے پی جی ٹی بہ چلا پی جی ٹی یہ گوٚو پی جی ٹی
گو پی سکویر پلس بی سکویر ایچ چھن اس پتہ یہ کڑن اے سی یہ گو اے سی سکویر پرپنڈیکیولر بدل بہ 5 سکویر بیس بدل بہ 12 سکویر چھا ٹھیک ہے کہ کر بہ یوکن یہ گو اے سی سکویر شاباش 5 5 زار گو 25 12 12 زار گو 144 یہ بنو اس اے سی سکویر از اکول ٹو یہ بنو 169 تو اس پتہ 169 چھ 13 سکویر پلس مائنس مائنس اگنور اس کران چھا ٹھیک ڈسٹنس کتہ مائنس یہ تو یہ گژھِ کٹ یہ ڈسٹنس آسہ برابر 13 میٹر 13 میٹرس آسہ ڈسٹنس بٹوین دس اینڈ دس